سرپرستی برنامه چغ گپوچپ شرکت تنیس تیجی و آبهای آناتیز می باشد. چیست تگان رادنیکوی اوی چشمه آناتیز؟ اینجا شباید نموده بخرم شباید باشم. بامازه. در زیر ویدیو سلکای دو کمپانی را میمونم. مرحمت جلوان که درآمده خطونده استفاده بردم میتونه. السلام علیکم. چه کردین؟ سوزا کن، تنجا کن، خوبا کن. امیدوارم که همه کسا و همه طرفا نشته گین. باز برگشتیم با برنامه چغ گپوچپ. و فکرم یکم برنامه را تماشا کرده نیچیو بودم. в принципе состав همون ساستاوای شیخ جانم و در مهمانی امروزه ما صدای امید. یک خرسک شود برای صدای امید. پیش ای برنامه را سر کردم امید جان خوش آمدی. سلامت باشین. سرم تو پاتالوگ رسید براتون حضور آمد که اومدی. تمای دیگه تیز مزگرم چی میگم؟ گام بزنم مزگرم میریم. رافائل از برنامه برآمد رفت. правильно? یعنی گاب زدیم تمخش شوی سوسه بعد برنامه رفت ستوریز کرد. Сторис на бачусь, да, видео мебинен. Куда я попал, что я там делал, вообще непонятно ничего. Ашуров, зазоры у тебя, а не у других, блядь. Да, сторис говорит, куда я попал, типа, мак печь, чхли бомжу рафтан, фамилии. Иисус, даю достам, говорит, ки зазор дорен, касяк дорен, чи, говорит, ки Ашуров и касяк ашмоя, короче. Ниспат бахами. Ами, кантарак. ناشر میتونی ما بگم گپ داشتم ما همین خواستم در همون برنامه‌تون بگم راستی گپ شما یکمش همون رافائل مثلا من نمیشناسم هم دادم نه سلیش کنم بسیار نایجات سوال دیگه خیلی شما دیگه خیلی نایجات کردین اون بچه‌ها یادیم و ما استوری شدید من خیال کردم که شما شو کردین اپیاج شو کردین اگر ایروستی باشه و سوال بود که تو گفتی که چی با ما در توصفگاه حافظان نیستم تو هستی ها؟ اوخی فرق بین ما و تو از این تو یک گم میخواهی و همین جوابی و همین قاشب کرد که او رو وین گفت و با او رو وینی ویا مثلا ما و شما نفهمیدیم و با فهمیش خودش گفت جوابی اساسی همون سوال همیه که برادر وای قطعی وای کور داشت مثلا کور میکرد تو از خطی ژورنالیست و خطی حافظا و توصفگاه ویا ده هست و ما نمیتونیم بدن در توصفگاه ویا مثلا اگر تو جلان داشته باشی برا بشی که چون تا میتونی بدروی یک تو کوشش نکردی که یکم بود پروسه من نه حسابی چی خارج کرده گه پروسه слишком наезжать бат кардем да ва ҳама каса было это была такого реклама которую я там ушокну потому что там была ссылка твоя не надо все это в штуки воспринимать себе нет ма ама хафик не это шоу они специально эти не ага специально همون زمان رافائل زنگ ничего себе گفتیم در برنامه ما صدای امید جان یا بلگه خوش آمدی سوز تنج خوب باور که این همی روز نمی چند آدمی که براتن تو کامیرو را برای خیلی جمع کردگیم برای که چی و خیلی یک برنامه تماشا کردیم в принципе خیلی کردگی شتو چیمو چی با تر براتن همه بلوگی رو گنده میبینن کمتر نشر بته یا کاش نه اینا خیلی بغازی ما وایوش دا گام ندارم وایوش دا کار ندارم مالش تر گنده نمیبینی برای که من تر فایرات کردم خوب سلامت باشین وقتی من نمیدونم برای چی باید دیدنشون شاید که از سبب بی یاد آدمو قدر خستمون با خیلیشون باشه شاید که از دیگر چی خیلی من نمیدونم آدمای بعد میبینن شون گفتگی کستاد صدای امید گفت خودش خستگی 205,000 پاپیش داره 205,000 این با دهان اوسونایده من روز اگر سراری زدینا ویدیو کنم این ویدیو کدکی بوده؟ گوش کن ایسو وای نیستن وای ویدیو نیستن просто گیری پاپولارنیو da چسبید نام عبدالرزاق da چسبید دیگر da Да, наверное, час мечтал, барой пиар, а ему все. Не, бесен. Абдурозиқа урус видео кард. О, акима то Абдурозиқ ама харид дустал то Абдурозиқ чанд кашид доз. В общем, по факту одамой хелиш ошибка хати кард. Я хеле видеошо дидам, гуфтан о ин хеле. Объективное мнение хотите? Захожу на канал Садой Умед. Одам ба ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
این طور درست است این طور درست است اینش ایتاری کرد انا ایرا خدا زد میگن انا ایرا اوتاری کردم میگن ما банда иваем халолум вы все кори харамкори мекунед одам себя показывает на YouTube чтобы пул кунад якмаш дуюмаш почему шумо хестед потому что шумо вроде бы слишком исломи мебаред каналтона но ки ма дур омадам ҳамаш абсолютно дар бораи почему зинои ин вай сол шу додан инаша ин хари кардан ваяша ухе монда кардан инаша ихе кардан ана ихе куни ага зарар мебини ана ихе برای گپ همی گفتنی که نمی خوبشون بهتره معلوم است برای چی که نجام اونم جان کجا نجام نه برای چی که معلوم است که ما دوجا چی گفتگی هستن باردارا اوجا چی گرفتگی هستن چی گفتگی برات درباره خودروزی گفتگی شم ما با دلیل فکت گفتگی هستم و درباره که زینو و دیگر یک قصه است ما قصه کردیم بحری مردم که از همین رو بازگردن اگه من تنها گفتم که تو زیناکاری همین ایمنو هم تر نگفتم آخه بودن نرایت بود درش کانال پیشنه مدرویه ما همه ویدیوم درباره زندگی اولش که من تر یکم بار تماشا کردم ما هم یک در یکم تمام برادرو در اشتراک نشد خیلی دیدگی و خیلی شنیدگی یعنی تو پاکوت چی چیزای درکاری دارم تو شما مرا یکم بار دیدستم потому что شما مرا این کامنتاری مونده بوده دایاتون باشه اگر بعد از свидетель دارم اولش که یک چیز دیگه دگه پیامی ویدیو посвящать кадагие نه یک چیز دیگه دگه پیامی گفتنی هستم که میگه که خیلی ها ما گفتم که بعضی ویدیوهایی که خاطر برادران اشتراک میکنم ما دگه هستم ما کامنتار دیگه کس نوشته هستم فقط اگه پاریز نوشته у меня есть свидетель خیلی بعد برادر دیگه ده دلوار سفر رفته با اون سببه که همون کامنتاری که ممکن است باشه برادرای ما باشه کانال دست برادرای ما و پیش میبرن کامنتاری و یا میخونن ما کم میدونم برادرای ختم باشم برای بد میروم طرفای راهی بد دستشون میکشن چیکار کردن در کامنتاری چی نوشته باشه در کامنتاری ما شما چی گپی نوشته که ما اکاد خود даже رفته گفته که ما چیکار کنم این آدما он пытается меня на эмоции вызвать que акад خود не поддавайся конфликту согони без своих که ما یکم کاستا پرینتیز ندارم برای چی که معلومه با مردم هر یک نواری که کسی که میکنه ما برای اونقدر یکم کاستا سیاه کردن نمیخوام. в общем سوال چی بود برای چی اومد ویدیوی اسلامی там تربیوی ایسوس بعد میبروی короче ویدیو درباره زنی و چند تا فایده داره میگه مای زنی اینا شاید طریقا گفتستم که اونا اوشا زینا کردن وای فقط پولشو درباره زندگی وای اگر پرویز سوال دور اگر پاریس گازم با اومد جواب خودش میتونه با نیوک اومد تو میگی که من چیزی که در کووری ویدیو کو آپلود کردم ویدیو ایشو میتونم در درون درباره همون گام میزنم نیوک ویدیو من بود رو من نوشتم که 50 کالودس در بنگلادش میشو صورتی کالودس صورتی ماه صورتی میشو ما در درون ویدیو 50 تا کالودس ایشو میتونم حتی هیچ نشون نداره 40 30 ایشو میتونم داو جان نوشته که فلان دختر در نیوک میگویی که در وقتی خوب کردن مردینگیش نخست چگونه هم خیلی اگه چی مینویسی کو میشد با ما میدونیم صورت مرد که میمونی دختر خوبای ما میگفتم اینترس نه چه خیلی کنه باشه که نه لوبو آدم در شما در اینترس نیست لوبو که اینترس نه میگه که میدونی این نقل کرده است نه البته درباره همون چیزی که هست اون نقل کردم خیلی در کوی راست ما دارم نقلش کردم انا اون شارسته که ما کوی نشون میدم مردم جا سوال سوال ایدته برات سوال ایدته نه همین چیز پراوین نه نه با گفتی تینا بلوگری نه چیزی که در روی اکران با گفتی مالیش چیزی که اپیسانی دار همورا باید چکنی و حدیثی رسول الله نیست که صلی الله علیه و سلام یا که در دیگه پیغمبرو نمی‌چیزی نیست سبب بسیار پرتیش جمع کردن و سبب بسیار پراسموت گرفتن این چیز یکی از سبباش نمیه مقصد دیگه که اینا مثلا لوبو که از اینترس اینه که تو وقتی تو میدروی خاک ما همون چیزا زدن 14 فایده داره لوبوی پسند اینترس نمیگه ما همه 80% اگه این چیز بجای نیست 80% بچه‌ها گرفتار با همین چیز هستن مثلا همه دو اینترس میشه که چی فایده داشته باشه میدونم میگم فایدهش با شیطانه با قاطی نیست گفتن همین میاد یاد بخشش گفتن امیر خیلی دیدم یاد ویدیوش خیلی نمیدیدم امیر کیه نام دیگه نام داره برات صدای اومد بس یک سکند دیگه بچو شما سوال داشتین اومد خب هست اومد نه مرا سوال جواب دین ها سوال پرزا که برای چی ویدیو میکنی نه که در درون ویدیو کاورش دیگه و نموشن اول گفتی امیر اکی پرویز برای پراسموتو ما چی ایون گام میزنم
ҳамае ки нами кора бурда истаи исломӣ кадеста ози ина метавона дигарро рафта барои он ки и одам ҳама исломӣ мешиносанд яки типамуло мешиносанд ира ҳам хеле мешиносанд ина метавонанд темаш алиш карда ба ҳамон хотир нашидам сиёмка дорад киноам дигаршам просто ку ин хелада худованд ки насиб кунад бизнес аст иш гӯш кун ҳамин одамое ки тамошобинони иззатманд мегӯян чӣ мегӯян ҳамин шумо да амру маъруф дар кор бошад ку бузурго ҳастад и илму қана дора иша надора маам надорам ия мо як хе бигирем ку чала мусулмон ҳастад ки хе саводи соз надорем о барем бузургора гӯш кунем охи и одам мегӯяд исломӣ гап зада исломӣ гап зада ягон блогер хеле саводи пура надоранд ки шумо бихезен ира мара тамошо кунед дар бораи ислом ҳоҷи мирзо домуло ҳоҷи мирзо эшон нурдинҷон ва ғайр аз дигаро ҳамура тамошо кунед рост умедҷон ҷавоб дем ина ман тарафи тем брат фаҳмид техол накун хоб гафи парӯза давом метиҳам баъдан ба гафи барои чӣ ки агар ма ҳамуҷа қисса бинависам хай ба ҳама маълума гуфти бародар аҷамстан ки қисса менависим медурӯянд 2000 3000 ё 10000 тамошот мекунанд яъне ки ҳамон қисса дар бораи зино боша ман ҳамҷа зино бинависам зиёда 200-300 нафар тамошо мекунанд гапи акаи шайх албатта рост мега гапи акаи шайх ба номи худаш вай чӣ гуфтен ҳаминҷа братан тихта гум кардӣ я савол гап шавои ҷавоб диҳем мале я савол алҳамдулилла не не шир ба ма алҳамдулилла зан дорем чӣ ҷавоб ҷавоб умедҷон братан нигоҳ кунед и агар зада боша ба гуноҳш кида меравад хай гап як чиз дигар мега бобои ҳоҷи мирзо эшон нуридиҷон дигар албатта ман ба ҳама тавсия метавонам ки ҳамон олимонро тамошо кунем чунки гуфтӣ мо илми кофӣ надорем мо қори олим мулло нестем мо ҳар чизе ки медонем ҳамона бартон мекунем касе хоҳишманда тамошо куна ма бисёртагӣ корум барои филм аст филмҳо бегирам хай филмҳои ма ба ҳама маълум аст ки фикр мекунам дар тамоҷикистон ягон кас кардагӣ нест тамом ҳазрати умара хилди бозӣ карди ҳазрати умара хилди бозӣ карди натарсиди брат албатта дар ҳазратҳо бозӣ кардан инсон медонам барои чӣ гуфтезан нигоҳ ки брат барои чӣ натарсӣ нигоҳ брат гӯш кун канал дорӣ 25000 чиз правильно тематикат хеле исламская правильно там нигоҳ кун дар дуни видео дар бораи ҳаст албатта дар бораи реперо короче саган репхони ҳарумай инам хеле темо ҳастай фаҳмиди ирас короче кинои ҳазрати умар меброяд фаҳмиди ҳамаш насиҳат ҳам дар бораи кадомш кадам насиҳат ма дар то кор накунам ягон каса кор намекунам фаҳмидам не инамина тихда нормально ҳисоб мекунӣ ки яъне ки мисол ина мисол ман видеом да видеои ма айаввал ҳам хел омадеста айаввал ҳам хел омадеста ма ҳаминҷа ша нафаҳмидам мара кор нагирам ма кор намегирам и медонӣ братан любой блогер кард чӣ кардагия гавза ҳамин чиза ба калам чизе ки ҳақиқата буд одам ма ҳақиқата гавза ҳестам мисол чизе ки ҳаст аён аст ҳоҷат бабинем ма гав мезанам чӣ гапе кардам чӣ кори кардам гав мезанам ча Мы задаем ему вопрос, он не смотрит нам в глаза, чтобы мода ҷавоб дад, а на камеру смотрит. Ой, шумо хитка ягон саволтон шумо ҷавоб гирифта нестед. Барои моне конкрет ҷавобиш буд ки барои просмотри ҳо қаноатманд аст. Дигар савол да чӣ? Мишам дигаршам ина вазият тишад дидем ки Instagram бахил шумо бахил нашавед. Бахил накунед, подписаться кунед. хай ма ба ҳама дахл надорад касе ки гуфтесам инҷа о одамое ки мара бад мебинанд о дар мисол нест ки вай иам подписация намекунад ё ки кадагер бо дашно мекунад бо ҳама одамои мара дашно мекунад дар каналам обуна хиёмат хеле марҳамат айзал савол будааст айзал савол аввало ассалому алайкум ба кулли тамошобиноне ки дар инҷа иштирок доранд ба ҳамин садои умед бародар яда савол дорем агар имконият боша ба ҳамин саволомон ҷавоб мегирифтем ҳамин конфликти шумо ва бародар тиҷи аввал саршавиш ай киҷо буд ба чӣ хотир мисол шумо бародар тиҷида ба иззати нафсаш расиди якум
دیگه که چگونه که اشیرов قید کرد که بچه خاطر بلاگرها شما را بعد میبینن ما فکر میکنم که اولی بدبینیشون حساب اپیسانیایی که در اکران مینویسن همین حسابای اولش البته شاید وقتی که نویسندگی مید روی زنا بخاری و فلان دختر را تجاوز کردن این خیلی هم دهشتناک کاگی اما اکران بخشیش مثال مید روی در دوران ویدیو دیگه چیزای شما فکر میکنم که بدبینی همین حسابای نه که سوال اولا دام میخوام که جواب بگیرم خب برای خیانم شما میگیریم با ما مراجعت کرده بود ما حقیقتا میگم که ما نم یگم کشانا میگیرم خیلی ما که گفته خیلی نکه مظفر با ما مراجعت کرد که درباره کیپکا نوار که یک عین خیپه یعنی که میدونیم ما گفتم درک کنیم کیپکا حرام همون ویدیو کی برو ورده بود مو کداگیم حرام گفتگی نیست اگر خوش تماشا کنن ما جامعه خوش یعنی که نادرست نه کیپکا نادرست هم گفتگی نیستیم یگون چه گفتگی نیستیم ویدیو در یوتیوب تو هول هسته انا که به ما گپ جواب شدیم خیلی خوش کرد که نوار کردم سر دادم سراز پروتفسکی ای آدم کیپکا حرام گفته است ما در یگون جا حرام گفتگی نیستم ویدیو ماسته با درو خیلی تماشا با اونجا شب بگی تمام بعد خیلی ما ویدیو کردم بازی دیما گپ زد بعداً خیلی سخت است که گپای نوجو گپ زد با ما خودش در با گپای خودش عطف کرد نه فقط عطف جواب شد دادم یک تا دادم با همه تمام شد دیگه بود وای 4-5 دیگه کرد خودش تا برادر روز ما کردم ما خیلی نمیار 3-4 موقعی اما اخیران یک تا کدگی ما با کی برادر ویدیو کرد گفت که کاروچی چیز تیبات کاتیبای مسئولیت کرده که گفته که کیم کدام بلوگرها را ویدیوش دارم خیلی میگه که کیم کدام بلوگرها شما پاستا کردنی بودگین با گپوتون کردی برادر میگرزا فهمید بو یادگاری تو که میفروشه برام اسم شریف فایکو انا وش ما جواب میتم اسم شریف شد گوش کنه ما درباره همین گپ شروع ما یگون بلوگر نه پاستا کردنیم نه یک بلوگر در گپ زدگیم آیپرش در یگون ما قدمش خدی گفتگیم پراموی گفتگیم حتی زپسوم هم هست در همودامو این گپ شروع ای خداوند شده که ما صد بگم ما مردم باور نمیکنیم سبب ما چیزی که گفتم باور نمیکنه این گپ دروغه ما یگون کس قطعی مسئله نکنم قطعی آدم عموما آخرون ویدیو کردگیم گپ زدگیم روز دعوت و اینستاگرامش نوشتگیم جواب دادگی نیست تمام اینم قطعیه من قطعی وای دیگه ندارم خود دیگه سوال فهمو با سوال ازم السلام ما я савол доштам хичон ба фикр медонанд дар кадом мавзӯъ дар бораи ҳамун видеои гуфтанием ки вақти маву селенара дар кӯча шумо меқапед ай чӣ сабаб дар уҷа нафарое буданд ки пурра саволи шуморо ҷавоб гардондагиянд нафарое буданд ки баъзе саволотро ҷавоб гардондагиянд ай чӣ сабаб мо ҳам хеле пеш шумо гузаштагием дар болои ковер сурати маву селенае ва дар тагиш навистагие ки духтарои рептиҷиро қапидем савол барои просмотр бебахидум гап шатем аввало ки шуморо ман кардам наисудем дар саволот ҷавоб доданда шумо мардум рафта хаш ман мекардем месудан хайр мо шуморо омадем ман кардем ки наисудем ма дар саволи шумо ҷавоб дидум бародар мо пешай одаморо сёмка кардан аввал мепурсемшон ки оё мехоҳем дар барномаи мо иштирок кардан баъд местем қатишон сёмка мекунем мо одаморо вақти гузаштанда сёмка намекунем у дунёе ки ҷавоб медодид бо як чизи дига бо як саволи дига шумо мегӯем ки ҳамаш барои просмотра рӯшодам хе филмом ба хотири просмотр нест кадом филме ки мегирам ба хотири просмотр нест фақат барои мухлисо барои бародаро фақат анамиш филмом барои чӣ ки бисёри музикое ки ман мемонам дар паси савай ҳамаш авторский дорам бисёрш мепартом то ин ки бародаро як чиз бигиранд я савол ҳамҷа дам ма як саволи охирон мактуб ба микрофон аметам як гапи дига бугум як саволи охирон бародар шумо да оё ҳамин видеоҳое ки барои просмотранд ба гуфти худтон чӣ тавре ки шумо мегӯед ай барои аллоҳ шида метонанд не албатта аз барои аллоҳ гуфтем ки дар як ҷо менишинӣ дар масҷид амри маъруф мекунӣ не ки мози замона интернета қабул кардагӣ аст ҳама ба интернет як чиза мегирад худаш мисол ма амри маъруф накунем ба мухлисое донем ки амри маъруф ё ин ки қисса чизои ма маъқулай ҳама одамода маъқулай ман мекунам баъзан ман ростша мегӯям чизеш ҳаст ки барои маъқул нест ё ҳаста видеои ҳамин одам бисёри одамода маъқул нест ҳамин ма даруш мегӯям ҳамин видеош ягон маъқул нест рост дига да фақат
хай честный кантар мегзарунан неми кантарак и хай да ҳам ҳаётам мехелай да видеорам мехелай ана ки те братан да видео дига хелай да ҳаёт дига хелай фаҳмиди ё ки не всё дальше Салом алейкум. Умед савол доштам хидда. Мо медонем ки хидд саводи хуб дорӣ, лек барои чи да видеоат клип менависӣ? Клип. Ёки бисёртар ами грамматически хатоот бисёрай. Сабаб дар чи бошад? Сабаб дар ӯае ки аудитория даму хеле ёки хидд аҳамият наметиҳам ин чиза. шояд ки ман аҳамият натиҳам. Агар клип нависади ман мисол ман агар клип менависам ҳамоне ки ман мисол клип менависӣ. Грамматически хатоот бисёр дорад. Сабаб ростигар бисёр хатои дар видеои ман ҳаста. Ба ҳамин навишта ҷутон бисёр хатои вақте ки дар комментария менависанд ба ягон бародар мебинад медора вайш мекунад. Ёки прикол мегум ман. Прикол не прикол мегум. ҳаст дақиқа ба даҳан мегум ман. Барои чи ки ман соз надонам намегум ча чизе ки русия. фаҳмо бо савол جزیره کدای بودم امی از سوال می‌کردم من سوال می‌کنم اگر دو خدا چوبی بلاگر رو جزیره کدای بودم من مرا رسول کردم دم سوال می‌کنم همین گفت که امی سوال آدمی علم دونه سوال دونه چیکاری گفتوزی سوال چه تصمیم می‌گیری که چه جور خوندگی کی با سوال ما به ما جواب میتونم اگر دو خدا اگر سوال تفاضل روسی اگر کلمات نه ابراز яъне образ яъне чизеро дида дар мафкураш дида метавона. Любой одам агар ки ба хаёлаш ягон чиз представит карда битона вай савод дора. Яъне илм фақат маъноиро надора ки ту бояд мактаб хонӣ. Илм яъне агар ту шуурнокӣ мафкура да ягон чиз представит карда битонӣ ва ягон чиз бугӯӣ илм не савод информатсия не савод информация яъне ту определён информация дар бораи говҷӯшӣ дорӣ яъне ту савод ту дар бораи говҷӯшиай яъне бародармон дар бораи чизое дора информацияе ки мо надорем ва мо дар бораи чизое дорем ки бароям савол додем ки сабаби описаниё неправильно нависан чиай худаш гуфт ки хай ман грамматикаи русӣ ман нодурусте тамом Я савол дига ман дорам. Я савол дига азав. Салом алейкум амакаса. Бародаро шумо чӣ кор мекунед намекунед дар YouTube? Мисол мо тамошо мекунем, албатта бахмон як чӣ мегирем. Масалан, садои умед худ барои просмотр мекунад, худ аз барои Аллоҳ мекунад. Мо як чӣ мегирем ба худмон. Мисол аз шуруф корое мекунам, мо бояд баъди вай накунем ки ё мебирем ё ки ягон кор мо мекунам. Мисол, хайб я ҷонон як тараф мемонем, темара кам тарак гас мебарем, шуморо савол. Мисол ман кордон нестам ки чӣ кор мекардем, просто ман ҳам чиза мехоҳам фаҳмидан ки мисол мо шумо тамошо карда як чӣ мегирем ку бахмон. Корое ки шумо мекарден. شما داختون چی میگرفتین و ما دا چی توصیه میدادیم شما چی بگیریم این کارو شما پارودیا پریکو تمام ما چی بگیریم برای بیزنس نه برای پرکورکنی اون سوپرمان کردم ای اون کسا پاس هم نزدم نگفتم که میلاد بیا تصدیق میکنیم که پاسدانی بود کارو شما دا تصدیق میکنیم که پاسدانی بود ای نمی جانون تین خیلی و خیلی نمیگن تو نصیحت میکنه حرام میخوری دو این آدم پاس میزنه او گفت بیه لیباس بیه که جایی تو طرف شما نه وای پاسدانیه اتیا کامباغالی اینای پاسدانیه میخزی اونو دو شیطان اتولو و دیگرو اکنه او رادیو زودی پروش زنم ایتالدالی میگیرن دولت ها در دیگر جو میگیرن روسی خاتمه نویسن پاس میزنن کو گنده میکنن وای پاسدانیه این پارودیا خاطر پاسدانیه چمو نمیخواد توجیک باشنستوش هفتاد پولیس فهمیش نداره مенталитет نداره یعنی که ما общем برای همون شما در این پاسدانی میشود چه ایات مخلصی مرا изображение майку автор ранг башара мега рожа машин мебинан ира наз мебинан мухлисра кумиша бамара ягон чи меган ки ай ҳами гап мегӯран ки пасдани хати пародия прикол айку и дигар чи аст яъне ки гапҳое ки шумо нафароеро гуфтагин мо ҳамвора ҳам хеле фикр кунем мисол нафароеро ки шумо вақтида гуфта будем мисол баъзе на хайд нагем номушона ама эстраднико масалан яъне ки мо ҳамвора ҳам хеле фикр кунем мисол нафароеро ки шумо вақтида гуфта будем ку наме эстраднико эй братан лери домбошона биги чон ки бу наме эстраднико ина дур намере бия ҷоно эстраднико номошона гир ки будам фирӯза ҳафизова буд медони худо чон меки ки будам мисол гапҳое ки шумо нисбати аввало гуфтагин
пародия прикол барои ханда буд. ҳазор раҳмат, савол давом дорад. То, что они начали, она жура мушкул. И борада ман гуфтам барои чӣ гуфтагӣ пешнара тамошо мекунед, барои худа маълумот мегирӣ ки ман вақте прикол кардам ки пародия ва ё гирифтан наижат кардан ва ман гуфтам ки ҳамин кору шумо дуруст нест, ин корро албат накунед. Вақте ки шумо сурудои фачески мехонед, мо бояд гӯш кунем, мо бояд барои прикол кунем, гап занем, ина бояд абсурдат кунем. Раз ки нафора ман гуфтам ки аммо маъруф кардам насаҷо ин корро накунам. Раз ки гапи мо маъқул нест, ина нахеза ва гап назана пародия накунад, значит баён накунад. Суруд нахонам, баромад накунам. Инами ҳамин қасо заҳмат кашида, карьерашона пеш бурда, ҳамин қа пул вложить кардан, яке пайдо мешавад шайх. Я знаешь, как тебя вижу? Как визуальный комментатор. Комментаторы ҳастан, ки ҳамара гап мезананд. Вайна мебини? Ай открыто. Великий комментатор. Комментатор ман яшта мегум, ҳам видеоро мебинем, савол да ҷавоб мегирем, барои чӣ буд, чӣ хели буд, ҳамора тамоми ҳамин саволи Марио, ман бисёр ҳамин саволаш маъқул шуда гап заниш. Нашод ҳавоштон мега ки пародия, шайх мисол, мега пародия кардам, пародияи тақлидкории дига чи ай? Агар пародияи ҳамин ҳофизора карда боша аввалаш. Дуюмаш ки мега прикол кардам. Прикол қатъи одам мекуне ки шиностаю наздиктар. Мисол аз ман амиро намешносам, мара намешносам, рада биёя, абашаҷи хеле прикол куна. Гуфти гапо, давомаш дигар гап мешавад. Леки агар ту звезда бошӣ мекунам. Шоу не. Вақте ки як одаме ки тира кор надора, ӯ ба равиши худ чай ту мехези пасташ мезани, пастзани ай, и танқидкунӣ ай. Баъд нигаҳ кунед, иҷа давом дора. Барои чӣ вақте ки баранда мега ки сагҳо ҳамаи мо бояд ба худмон бикашем, дар ҳолате ки ин мисол мега ки ҳофизо фачено ё ки резин мегаву барномаи дигаре дар гуфта буд, бояд ки то Фирӯза ҳафизова ба худаш бикаша ё ва ё ки дигариош ки амора дар назар доштаи. Вообщем, раҳмат барои савол. Хотир азон мекунем ки сарпарасти барномаи чах гапҷах ширкати тенниси ва обҳои бамазаи Радникови чашмаи Анатис. Нигоҳ кунед. Реклама. У меня есть это. 20 метров. У меня к тебе есть В общем, дальше. Подождите, Шай. Мне недавно пришла информация, то, что Шмомерхай, подожди, зрителю курсом. Зрители. Я вот Мара Джононне, считайте это просто дорогой хазнавистаги, я его удам амига по имара навистаги. Я говорю чисто да кто саволте. И вот чисто айтат диля бургазай. Шмо ами удама дидесте. Вы видите так воспитание и уважение к другим людям? Вы видите? Нет. Вы считаете, что и удам метуна якаса насихат карда? Нет, да? Она выгушкне. У меня есть переписка. Подождите. Садой умер, что он курит, лучше на новой шумо бакалаги сюда вместе. Ранги шумо нестет. Резин мегует, барандау чаранда мегует. А вот как мы можем назвать тех людей, которые як инҷа ба хоб мерад, як унҷа ба хоб мерад, унҷа гармтар шуд, унҷа ба мерад, инҷа гармтар шуд, инҷа мерад, барои чӣ? У меня есть переписка. Ситора чорта як афишал. Ситора недавно мада да Инстаграм мне нависла эта девочка, которая Абдуразик Кадар клипы съемка кадаге, дохтараки, который вместе он какой-то актер. Слушайте, мне недавно Ситора пишет, ки дохтараки Масад Машури, Инстаграма, модель, снимаются как актриса в клипах. Мен ависаки какая популярнейший. Вот, харат у меня хай духтар популярнейший. Дальше слушай. Да, Инстаграм. 3 миллион. Короче, слушайте, да, Инстаграм ара мен ависа, апай ҷон Сулаймон кия? Як вақто даватон боша, я блогер пайдо шуда буд Сулаймон. Насиҳат мекард. Насиҳат не, у него видеои ба маъни арбияви. Сулаймон. Савол надори ки ҷо тиҷашта ба
Я учусь на Рад втором образование, образовании, кстати, образование. у вас одного даже нету. Тозай. Давай, думаешь, Сулаймон Кияй. Кима, а вот представьте, кадом Сулаймон. Ой, Мегира реклама. аккаунт чаро, мегира аккаунт Сулаймон удаленные. Кимега мақсад... Удалён нестан. Суратош удаленные, суратош... Видеош удаленные. Ана ҳамон, суратош ҳам нест. Охи бишкил. Ба, короче, гӯш хелха гапи рост бромадеста. Охи рост бромадеста, ты нормальный гап. Сулаймон, короче, кто такой? Мама гиру суратой Сулаймон, кати дише видео хидман рой мекунем, когда Сулаймон реклама заказ кард. Мегум ки анами одам мегум чико мекуни ту Сулаймона? Ки мега шайх гуфт ки катиш ролик мекуна, короче, кора сар мекуна, роликой тарбияви мекуна. Ки мега шайх шайх вроде бы против популярности, вроде бы бас кард, ки Подожди, кто сказал против популярности? В смысле? Маме гучи мама дар маму да популярность мама сказал. Она ма убарна, да, да, нам их хостун да поехали на прорум. То, что мы с вами вместе, как бы, Максат, мы с тобой дружили, если ты не помнишь, мы с тобой общались, я много информации. Это тараф маку, и на mich солчи, соли крыса, малеста, Максат, соли ма андешава. Даже если, я на такие гапи разброя. Ты мне говорил то, что Максат случайно их ошибки, яки видео это хес, яки форидакты, и мама с папой против, это все свидетели, правильно? То, что с нами хванки, чтобы ты видео к ним. Правильно. И ты мне лично говорил, что ты устал от популярности, что тебе это не надо. Потом ты прилетаешь, ты мне по телефону говоришь, что Джамон, я устал, что такое. Потом ты не через год. Недавно это было? 11 месяцев я популярен. Смотри, ты мне сказал, могу что, чего баска, чего я кигунши, гуфтиким хахонагёда хонагём мада Максат гуфтанкина кры туда-сюда, ма популярность безошидом, все такое, майнами кора капидам. Майнаш, я вах приезжает шейх, берем качом обед куни. Я вах мефамам ки шейх план достян. Шейх план достян, то что... Инами саула короткий бте, короткий бте. Я бардоштим, я кина бардоштим, кира мача кадам. Ты чи хати хобуди, зачем это все? Ты гапам конкретно богу чего? Вай, Шахрио гушме. Чему инкас сразу почнет сказать, да? То, что инкас дурья, да? Не только инкас. Дурух мегам. Не только. И ты тоже. Не, Рустам тоже нами. Мама мегум калай, знаешь, дурья, хамаша даруш мегум. Рустам дар кораджа, ихелине, ма да хали. Тамом чи дурья. Все хорошие, все плохие. Не, я тоже плохой, я как. Майли майя боргаб занам. Инам мисол. Шумо нагуфтаен накадаен. Нафаре ки дар як видео қатиш 4 духтари полуголы. Шумо гуфтаен бо 4 кас неста, уже зиёдтар будан. Я это не видела, я и видеть не хочу. Мақсадам хели духтаро будан қатитону, бо дар як видеои дигатон шумо худтон нав гуфтен ки насиҳатшон кардиму, амри маъруфшон кардим. Оё одаме ки худаш ҳам хели коро қати машғулай, ҳаққи насиҳаткунӣ дора? Без бради як секунд медонам ки матра кайфалон кардам, неки морамията реклама канем охимали. Одамое ки граница равен, марамат зери видео дам. Номерои акай Умар мешава, занг занен, заказ канем ва Қазоқистон рафта биен. Подожди, и на Мадору. Подождите, я отвечу, да? Ози маю нозай сатсма, да, хан сауру сатсма да жавоб те. Ма вақти гап задам нисбат, ма ҳама претензия кардан набаёд. Ма гуфтум шумо накунед. Асlan вуҷуд мебишинед, набуроед, барандагӣ накунед, офисӣ накунед. Вақти ки ма гуфтум даёдам маъқул нашид, ма ҳаворо насиҳат кардам ки ҳамин корро накунем, мо ҳам накунем ҳамин корро. Со стороны психологии у тебя... В общем, понятно. Мазнак незам, азат шайх на савол дорум. Ту мегӯи ки ма баёра пародия медонӣ чӣ мегам? Пародия не ки мекуна? Саша Масва мекуна, ку Фирӯза бардоша мекуна, онҳоро пародия мегӯянд. Коректо прикол буд, мазоқ буд, ҳо. Ниё ки ту гуфтӣ ки ту ӯро мазоқ кардӣ, баёда на фури туда гуфтам, вале ки ту личности баёда расидӣ. Мисол баё ҳофизӣ мекуна, намекунанд, туда фарқаш чӣ мисол? Вақти ки одам дар экран кора мекунад, гапа мезанад, абсурдата мекунад. Ба ту чи видео ту видео кардӣ? Барои Не, гӯш киша. Ту аввал гуфтӣ ки мардак буд. Аввал ҳамин тема намурда мисол. Аввал ту гуфтӣ ки цели ма
من لیچنا گفتگی цели ما پرویز همیورا نصیحت کردن همین کرونا بس کردن цел это же цел گفتی و بعد کم تا گفتی که گفتی цели ما همیورا نصیحت کردن همین کرونا بس نه کاروتیدار برات کاروت یا سوال переписка نه کنم چوتکا و بعد دیوای گفتی که در برنامه که برای популярность بود مثال همین اپلیدریت سما توش نکردیم که همین برای چی بود؟ Короче, шай, популярный, میخوایش در یکی نه برات. من نمیخواستم. هازی میخوای یکی نمیخوای. نمیدونم چی خیلی هست. دیگر مخلصو اکا برو یا تو آدمی دیگر نزدیک برو. хорошо گفتم برو ما. انا کما برای پلو برای پاپولارنس برو ما. هازی ها؟ برای بیزنس ای پاپولارنس. تمام. شیت. شیرو شاید شیروی جانم شیر کامبینات میشافای خیلی میکنه وایس نو پان ساولای کنه میگه پان ساول я наш бизнес кейс. У вас можно на канале послать человек на 3? Да, все можно у нас на канале. Я чигал задан. Пошел бы ты с своими разговорами. Тут сидят две девушки, подожди. Вот тут сидят две девушки, ты в прошлый раз ты подожди, я вот принес. И ты мне лично при мне, подожди, говоришь, у тебя сестра есть. У тебя есть сестра. Но ты девушки абсолютно хари вермана дури. Что бы там ни было, знаешь, на пати-бар, но могу любой себя держал, чтобы тебя не обижать. Хотя ты мне реально противный. Потому что ты реально завистливый человек. Тебе завидно, что этот смог. Баракало смог, молодец, ошава. А тут тебе не получается. У тебя уже синусовая, понимаешь? Потому что уже не будут на тебя смотреть. Захарчан, пусть не соль жахта. خیلی برادرها در کروگی ما خوش آمده بلاگری نه شایخ خوش آمدی لبای خیلی قبول میکنیم دستگیر میکنیم قیمتی که چیه؟ вообще тематикаш пока и на барномае, короче, на барномае. И тема, короче, махкам хал шиягача паслат кадан миштар. Мо бо мehmon дорем братан. Мо бо mehmon дорем. Доллар нестим ки да махкул шам, да? Пол нестим. Хватит сидеть в контакте и цитаты оттуда читать. Хватит это уже не нужно своими мозгами разговаривать. Подожди. Ты когда-нибудь книги читал? Да. Конечно, читал. Какие ты книги читаешь? Много, большинство. Почитай чуть психологию. Neki, yani adam ama tanıyorum. Hani arıyoruz ki da internet paylaştılar. İnternet ham kimaçı da, ham izabrajeniz kanadora ne ki Siviyaz kadın Ahmet da bu Rusi kendi paylaştılar. Siviyaz böyle zaten. Несмотря на это, меня смотрят. Я всем благодарна. Несмотря на все эти прекрасные В общем, все с вами понятно. Уно ширшапа кадику, хами тыш комбинати шири ҷонуни лав шо кифир уно тор портуда шир тақсим куд. Хами чихела 10-15 литр шир бедан ку, ту метун гир раздават кинем. Айҷове ки он ферма надора ку. Психология это сейчас у тебя защитная реакция, потому что тебе реально задевали слова. Ты даже ну раби, хамма хандидеста, все нормально, все отлично. Все, шах, мы видим, да, швада ну шали. В общем, ребят, شما دوشنبه در حال یگیت هم میبینید ما مهمان داریم صدای امید صدای امید حرامه یا که نه؟ البته تمام در ویدیو کام میکنی که نه؟ در یکم ویدیو участвовать کردگی که اشنا باشم Подписаться? نه مثال یا اینا مثال ما فرق کردم ها та шава труб ин барои ту нормале не албатта нормал нест аки хеласки мисол чизе ки мо даво гирифтагем барои обуначиҳои ҳама одам хеле ва хеле фоидаи хуб дошт айнаи сабаба орчи ки дунявӣ буд аму бачак хост ки худаш хоҳиш кард ки қадима филм бигир ман хоҳиш кард қач филм гирифтам зареам ки буд барои подписчикҳо фоида намуд ман зидди нестам нигоҳ кар савола чётка нигоҳ брат нигоҳ кар ҳаромай правильно ҳами барои ту нормале ки дар канали худ ҷое гида ки ҳастай то есть нестай леки мебиёд дар шава ту сниматься мекунад албатта ҷоиза ба чӣ сабаб ҷоиза ина бес барои чӣ сабаб ба чӣ сабаб
видеои ту умуман хай агар бигирам ҳаром кадомиш мисол мисол намуд ҳамаш қам қабли ҳамун духтаро ки гузарондагӣ ҳастен хай нама ҳамша бугум барои чӣ гу барои чӣ ина қад хидомам шиштагӣ ҳастм даъват кардӣ даъватро рад накунем рад кунем хафа наш я бор кардам хафа шудед ина бо омадам ба хотири хафа нашудам барои ҳазорам шояд ки ҳамин омадани мо гуфт якай парвоз ки даву навор ки шояд ки омадани мо қатъи ҳавои наздик шудан шояд сабабе шавад ки камтарак аз рӯи худаш кардам 10 минут вақт дорем гӯш кӯ този тести ҳаромат то чанд китоб хондагӣ акиҷа ин шаҳр нест ки бест як чиз бугум дар видео оянда аҷамстона гуфти кадом китобҳоро хондагӣ ҳастӣ ман дар наворон гуфтагӣ ҳастам одами тамошокун медонам ман хачи тамошо кардагӣ нест тамошо китоб мегӯй ку ҳозир ҳамин номаи китобҳоро бигар палгон ту намедони китобо чиям чидан ман савол ки дадодесам ҷавоб баъд ту мегӣ ҳамун китобро медонӣ оли ту хар бугу чӣ китоб хонда